Ladies and gentlemen, please rise, announcing the arrival of His Excellency, the Vice President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Muhammad Yusuf Kalla. Ladies and gentlemen, please be seated. Your Excellency, the Vice President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Muhammad Yusuf Kalla, Your Excellencies, Heads of State Institution from Indonesia, Excellencies, Ambassadors of friendly countries and Heads of international organizations, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Sudirman Said, and energy ministers from foreign countries, Executive Director of the International Energy Agency, Dr. Fatih Birol, the Honorable Governor of Bali, Mr. Made Mangkupastike, and governors from throughout Indonesia, business leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon us all. Om Swastiastu. Welcome to the island of paradise, the island of the gods, Bali, and a warm welcome to the Bali Nusa Dua Convention Center, to the launching of the Center of Excellence on Clean Energy and the official opening ceremony of the Bali Clean Energy Forum 2016, which draws the theme, Bridging the Gap, Promoting Global Partnership. Center of Excellence for Clean Energy is now being established as an extension of the government's commitment to clean energy research and development, and to develop an energy system based on sustainable energy source. The Bali Clean Energy Forum aims to bring together government leaders, business leaders, international organizations, and civil society to discuss actions to bridge technological gaps across regions and accelerate the development of clean energy at the national, regional, and global levels through global partnership. As a warm welcome to the Paradise Island, the Sekar Jepun welcoming dance will be performed. Jepun is the traditional flower of Bali. In English, it is called Frangipani, performed by the Asti Pratnyaswari dance troupe. Ladies and gentlemen, the Sekar Jepun dance.
the Sekar Japun dance from the island of paradise, Bali. And now, ladies and gentlemen, opening remarks on global energy outlook and the role of the Center of Excellence on Clean Energy. However, following is a welcoming remarks by the Honorable Governor of Bali Province. May I kindly invite Mr. Made Mangku Pastika. Your Excellency, the Vice President of the Republic of Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Your Excellency, the Minister for Energy and Natural Resources, Bapak Sudirman Said, Excellency, Ministers, Head of Delegations, distinguished participants, my college governors from half of Indonesia, I think. Ladies and gentlemen, a very good morning. Om Swastiastu. May God bless us all. First of all, allow me, on behalf of the Bali provincial government and also the people of Bali, express my warmest welcome to all participants in this very important forum conference. Welcome to Bali, the island of gods, island of paradise, island of peace and democracy, and island of love. Why we have the last title, Island of Love? I think everybody knows Julia Roberts, the pretty woman, made her film with the title Eat, Pray, and Love. She ate in Italy, couldn't find happiness, get bored, went to India, very hard exercises in praying, still couldn't find happiness. Finally, she went to Bali, find her true love here in Bali. So since that time, we have that title, the Island of Love. So I advise you, for seniors who is not coming with the spouses, come again to Bali to strengthen and renew your love here. For singles, do your wedding here. I will be your special guest for you. Ladies and gentlemen, also I'm very happy, and also allow me to express my highest gratitude to the Minister of Energy and Natural Resources of the Republic of Indonesia that's already choose Bali as the venue, and especially the title of this forum, that is Bali Clean Energy Forum. The word Bali is a must for you to come again to have that conference here because of that word Bali. So don't organize this in Jakarta or in other places, you know. You must come again to Bali for this, and of course the Balinese people will welcome you with all our warmest heart. Ladies and gentlemen, in the next future, Bali also will have another title, the Island of Clean Energy. I thank you, Mr. Minister, to declare that Bali is the center of excellence for that clean energy studies. And of course, that will give Bali more interesting place to be visited, because all the energy here in Bali, as you told me, that by 2019, 100% of Bali energy is clean energy. Thank you very much, Your Excellency. I understand that I think I would like also to inform you, there is a local wisdom here in Bali. The development based on the philosophy of what we call Tri Hita Karana. Tri means tree. There is a Sanskrit word. Hita means happiness.
and Karana is reasons or causes. There are three things, there are three elements that is very important in our life as a human being. That is the harmony and balance relationship between human to God's Almighty. Secondly, is a harmony and balanced relationship between human to human. And then the last is the balance and harmony relationship between the human and the environment. So we have to take care of this Mother Earth carefully. We have to take care of this environment carefully. As we understand, Bali is a very small island. If it is damaged by the dirty energy, then we don't know. The title of God's title of paradise will away from Bali. So that's why the philosophy of the development here in Bali, based on that philosophy, and also based on the 5 tracks of the development. First is the pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-environment, and pro-culture. All things that we are doing here in Bali must be based on those 5 principles and 3 principles. 3 Hitakarana and the 5 tracks of everything must be connected with the environment and culture. I'm very proud to present to all of you, the musician of the gamelan. Would you like to stand up, please? Berdiri, berdiri, berdiri. All kids, not more than 10 years old. This to keep the sustainability of our culture. Silakan duduk. Terima kasih. So that's we are doing here in Bali, that the development must be based on that philosophy. Once a year, I would like also to inform you, once a year in 24 hours, we have what we call the Silence Day, which is called Nyepi. This day will come on the middle of March next month. 24 hours, no lights, no traffic, no working, no music, no broadcasting. Everybody stay at home in the darkness to have meditation, to accept the new year of the Saka year. Once a year. So, once again, for that clean energy, you also hope to become to Bali again next March. But you must stay at a hotel. You cannot go out, but you will enjoy the silence day. No music, no broadcasting, no radio, no television, just silence. Nobody on the roads. You are not allowed to go around. No traveling at all. Even the airport and the seaport closed at that time. All the worlds know that already. All the airline companies that know already. So on that day, everything. So we save the energy and we protect this planet with a small contribution. So many things here in Bali that we can share to you, to the world, to this planet, to keep them more safer and more comfortable to live with. I understand that this conference, this forum is very, very important for all the human beings in this world. So that's why I wish a very good conference, a very best deliberation from all of you distinguished participants. Once again, thank you very much. Om Shanti, Shanti, Shanti.
The governor of Bali forgot to mention one very important thing. Don't forget to spend all your money in Bali. Ladies and gentlemen, next is a speech by the Executive Director of the International Energy Agency. May I kindly invite Dr. Fatih Birol. His Excellency, Vice President of Republic of Indonesia, His Excellency, Mr. Said, Minister of Energy and Mineral Resources of Indonesia, Ministers, Excellencies, dear friends and colleagues, a very good morning to you. It's an honor for me to be in front of you today as the head of the International Energy Agency, as we are a co-organizer of this very important meeting. We are here to discuss about the clean energy and to discuss about a very important project of the Center of Excellence on Clean Energy and Efficiency in Bali. But before telling you a few things, why we decided to be a partner and supporter of this project and how we are going to do that, if you allow me, Excellencies, a very personal note. Some of you may know that before working for the IEA, I worked for the OPEC Secretariat. And my very first boss, Dr. Subroto, is with us here today. So please, let's give an applause to Dr. Subroto. I had a brief chat with him yesterday night. I think he's, if I may say, Dr. Subroto, over 90, and he's much more brilliant than me and many other experts, I can tell you that. And he's a very, very wise man of energy, a legendary Secretary General of OPEC. And I'm sure Mr. Al-Naimi and the others would agree with me on that. Today, ladies and gentlemen, when we look at the energy markets, when we look at anybody who deals with energy, there are two major preoccupations. One, energy prices are very low. Oil, but at the same time, gas and coal prices. The question is whether or not it's the good news or bad news, and at the same time, whether or not it will be a temporary phenomena or it will be with us for many years to come. The second preoccupation of the people is about the sustainability of the energy. There was a major meeting in Paris in December where 190 countries signed an agreement to preserve our climate, to keep the temperature increase maximum 2 degrees, if not lower. Indonesia played an important and constructive role, as well as many other countries represented here. This agreement is, of course, very important for all of us, for the next generations, but agreement has a meaning if there are concrete steps following that agreement. And I believe the Clean Energy Forum here, the discussions that we are going to have here, and the very project of opening a center of excellence on clean energy and energy efficiency is a concrete step following the Paris Agreement. Some of you may know that the International Energy Agency, we have 29 member countries, US, Canada, all European countries, Australia, Japan, Korea, and New Zealand. But
we are opening our doors to emerging countries. Last November, in our ministerial meeting, where Minister Said was present in a very dynamic sense, ministers decided to have Indonesia, Thailand, China as associate members to IEA, and it is the very reason why we are here today to support our distinguished associate member, Indonesia, in their journey to have more and more cleaner energy and more efficient energy system. We are, ladies and gentlemen, working a lot on the ASEAN region and Indonesia in particular. Why ASEAN? When you look at the numbers, it is the region where the energy demand grows the strongest. We expect in the next 20 years, energy demand grows more than 80%. Why? Very simple. Economy is growing. Growing economies need energy. Energy fuels economic growth. There are many people who have no yet electricity. We need to bring energy to those people, electricity to those people, to bring them to the society. So therefore, it's a very important area for us. Every year, we have an ASEAN energy outlook, look at this region and provide strategies and suggestions. There are many experts from Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, working at the IEA Secretariat with us. We learn from each other. And we are changing our work program in order to accommodate the concerns of this very region and beyond. For example, we are working on a major study how we can, by having right energy policies, reduce the local pollution in the cities. We talk about environment, but mostly on climate change. But the city pollution, air pollution in cities is a very important issue as well, and we will come up with some suggestions how we can change our energy policies to reduce the air pollution in the cities for the longer-term strategies, but also how we can change them when in a hurry. Now, we firmly believe that Indonesia can benefit from having more clean energy in its energy system and use energy more efficiently. We are going to support Indonesia, especially in two areas. One, improving energy efficiency. We believe Indian economy can grow very strongly by using 30% less energy. There's a lot of room to save energy. How? We need some standards for cars, efficiency standards, refrigerators, air conditioners. Let me give you one small example. If the new refrigerators and the air conditioners in Indonesia would have the best standards available today, then Indonesia doesn't need to build 5 major large-size power plants in the next 15 years. We would save money and we would save emissions. So this is the first area that we would like to work with Indonesia and support the minister's efforts. The second area is we are seeing more and more renewables coming in the system. And Indonesia has a very ambitious program to bring the share of renewables to 23%. Very strong, but of course achievable. But if the renewables come a lot in the electricity system, especially solar and wind, since they are variable sources of energy, how to integrate them in the electricity system is a major issue, and we are there to support Indonesia to help to give advice, suggestions based on our experience and based on our expertise to integrate the renewables in the electricity system. We are, as I told Mr. Minister this morning,
we are ready as the IES Secretariat to support with our experts the Indonesian clean energy ambitions, Center of Excellence. But beyond that, some of you may not know, IEA, International Energy, has technology collaboration programs, 40 of them, where we have 6,000 scientists and researchers working on the issues ranging from ocean energy to biogas, from biogas to electric vehicles, from electric vehicles to efficiency. And this network, 6,000 top scientists and researchers, can well support the Indonesian efforts, including the Center of Excellence in Bali. Let me finish my words by having a small warning for all of us. I mentioned in the beginning that the renewables are growing, very good news. Energy efficiency policies are getting stronger, very good news. But I also said that we are seeing very low fossil fuel prices today. I hope governments do not have a myopic view, and as a result of low fossil fuel prices, oil, gas, and coal, they do not change their policies, continue to support clean energy policies, and continue to support efficiency policies. So, Mr. Vice President, Mr. Minister, once again, as International Energy Agency, we are with you in your journey towards cleaner energy, more efficient energy system. You have another home in Paris. Thank you very much for your attention. Thank you. Ladies and gentlemen, we will continue with the following program. Speech by the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Ladies and gentlemen, please welcome His Excellency Mr. Sudirman Said. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Yusuf Kalla, para tamu, para menteri undangan dari negara sahabat, para menteri anggota Kabinet Kerja, mitra kami dari Komisi 7 yang saya hormati, pimpinan lembaga negara, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, wakil-wakil dari masyarakat sipil, para gubernur yang saya hormati, senior kami Pak Broto, terima kasih untuk hadir menjadi orang tua yang terus menjaga energi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di pagi ini dalam suasana sehat walafiat untuk menghadiri satu pembukaan forum yang sangat penting, yaitu Bali Clean Energy Forum. Kepada Bapak Pres, terima kasih sekali karena beliau datang hanya untuk ini. Setelah acara ini kemudian kembali ke Jakarta untuk acara yang lain. Terima kasih untuk memberikan perhatian khusus. Pak Wakil Presiden, hadirin semuanya, hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kita semua, karena melalui forum ini kita ingin menyerukan kepada dunia bahwa Indonesia sedang bersiap-siap memasuki era baru, memanfaatkan potensi yang selama ini ditinggalkan, yaitu membangun energi bersih, energi terbarukan,
energi yang terus-menerus bisa diandalkan sebagai ganti dari ketergantungan kita kepada fosil yang kalau tidak hati-hati, seperti diserukan oleh Dr. Fatih Birol tadi, dalam situasi energi yang murah, energi fosil yang murah seperti sekarang ini, kalau tidak hati-hati kita bisa terperangkap, we are going to trap what we call a corrosive energy policy. Kebijakan energi yang berisiko di masa depan karena ketergantungan terlalu besar kepada fosil. Dan forum ini dimaksudkan sebagai sarana untuk berbagi pandangan, berbagi pengalaman, visi, dan juga rencana ke depan dari hadirin semuanya. Kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa Bali Clean Energy Forum dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM, bekerja sama didukung penuh oleh International Energy Agency. IEA adalah badan energi dunia yang beranggotakan 29 negara-negara OECD yang sedang gencar mendorong pembangunan energi bersih. Tahun lalu, Indonesia memutuskan bergabung dengan IEA dan telah diterima menjadi anggota asosiasi pertama yang merupakan negara non-OECD. Bersama dengan China, Thailand, dan mungkin akan muncul beberapa negara lain. Pada saat yang hampir bersamaan, Indonesia juga kembali mengaktifkan keanggotaannya di OPEC, karena kami berpikir sebagai negara yang dalam transisi antara fosil dengan renewable, akan sangat baik kalau kita punya akses informasi, pengetahuan, pengalaman, policy di kedua komunitas energi, dan kami mendapatkan benefit dari keaktifan dalam kedua organisasi ini. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati, forum ini dihadiri oleh lebih dari 1.000 partisipan di berbagai paralel forum yang mewakili 40 negara di dunia, termasuk yang hadir adalah pejabat pemerintah, perwakilan dunia usaha, para expert, perwakilan masyarakat sipil, media nasional dan internasional. Secara khusus kami ingin menyebutkan beberapa negara yang sangat penting yang telah bersama-sama menyiapkan dan membuat event ini akan berjalan dengan sukses. Kepada Excellency Minister Naimi dari Saudi Arabia, terima kasih untuk hadir. Dari Australia, dari Timor Leste, dari Papua Nugini, dari Malaysia, dari Amerika Serikat, Sri Lanka, Kamboja, Hongaria, Swedia, Denmark, dan juga Jepang. Kita akan bersama-sama mendiskusikan masalah-masalah kita bersama, karena masalah energi adalah masalah dunia yang diyakini dalam berbagai forum bahwa tidak ada satupun negara yang mampu memenuhi kebutuhan energinya sendirian. Karena itu kolaborasi menjadi penting untuk kita laksanakan. Penyelenggaraan forum ini dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama adalah pertemuan tingkat menteri dan lembaga internasional yang akan dihadiri oleh perwakilan dari 26 negara dan 19 lembaga pemerintah. Yang kedua adalah pertemuan tingkat ahli dan pemangku kepentingan yang akan dihadiri lebih dari 150 orang ahli dan pemangku kepentingan dari berbagai penjuru dunia. Yang ketiga adalah business forum, di mana akan ada marketplace exhibition yang diperkirakan lebih dari $4 miliar transaksi akan ditandatangani hari ini yang akan memberikan job kepada lebih dari 18.000 orang dalam proyek pembangunan energi bersih ke depan. Yang keempat adalah pertemuan masyarakat sipil yang akan dihadiri oleh perwakilan dari 50 organisasi masyarakat sipil. Yang kelima yang juga tidak kalah penting adalah pertemuan para pemuda, generasi muda kita yang akan menjadi pewaris dari usaha-usaha yang sedang kita lakukan bersama hari ini. Pikiran-pikiran yang lahir dalam pertemuan ini akan dikonsolidasikan dalam sebuah dokumen yang akan kita beri nama Misi Bali untuk Pengembangan Energi Baru, Bali Mission for Clean Energy Development. Misi Bali akan menjadi kerangka kerja perwujudan energi bersih nasional dan kontribusinya dalam konteks regional dan global,
dalam mewujudkan pembangunan dunia yang berkelanjutan. Dunia membutuhkan keseimbangan baru. Di satu sisi kita dihadapkan pada kenyataan atas keterbatasan ketersediaan energi fosil yang hari ini diperburuk dengan situasi bahwa harganya begitu rendah. Ini satu trap sekali lagi. Di sisi lain ada kebutuhan untuk mendorong penggunaan teknologi energi bersih dan terbarukan sebagai upaya mewujudkan energi berkelanjutan bagi kita semua. Indonesia sedang mengalami dua situasi ini. Kita sedang berada di simpang jalan dan pilihan kita adalah memastikan bahwa transformasi pengembangan energi yang terjadi di Indonesia dapat segera menemukan keseimbangan baru tersebut. Kesiapan Indonesia ini akan menjadi model transformasi pengembangan energi masa depan. Forum ini bertujuan mendorong mewujudkan kemitraan global dalam menyelesaikan berbagai kesenjangan, dalam mendorong kolaborasi dan juga sinergi di antara seluruh pemangku kepentingan. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, dapat kami laporkan bahwa salah satu bentuk partisipasi Indonesia dalam pengembangan energi bersih adalah akan dibangunnya Center of Excellence di Bali. Seperti tadi Pak Gubernur sudah sampaikan bahwa dua hal terjadi di Bali dalam tahun-tahun ke depan. Pertama, kita ingin mendorong supaya provinsi ini menjadi provinsi yang dicukupi oleh energi bersih. Dan mengapa Bali? Karena Bali ukurannya cukup besar dan saya kira seluruh orang dari dunia akan datang sebagai tempat percontohan yang ukurannya sangat memadai. Yang kedua adalah Center of Excellence yang akan kita bangun bersama. Center of Excellence adalah pusat terpadu dari penelitian, pengembangan hasil penelitian, pendidikan, pilot project, dan juga peningkatan kapasitas pelaksanaan hingga fasilitasi investasi dalam pengembangan energi bersih. Dengan 3 menu utama, yang pertama adalah informasi, yang kedua teknologi, yang ketiga adalah pendanaan. COE Indonesia akan mendukung upaya percepatan pengembangan energi terbarukan dari 7% sekarang menjadi 23% pada tahun 2025, sesuatu yang cukup ambisius tetapi itu dimandatkan oleh peraturan pemerintah, oleh undang-undang, karena itu harus kita laksanakan. COE akan berfokus pada upaya mendukung program pembangunan ketenaga listrikan 35.000 MW, di mana 25% diantaranya akan datang dari energi terbarukan. Dan 25% diantaranya lagi akan datang dari gas, sisanya akan kita bangun dengan batu bara. Sampai saat ini dapat kita sampaikan bahwa 17.000 lebih megawatt telah ditandatangani PPA dan dalam konstruksi. Satu tugas yang menantang, tapi kami mohon dukungan dari semua supaya program ini bisa kita jalankan dan kita bersama-sama terus mencari solusi. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, kami akhirnya ingin melaporkan bahwa pada kesempatan ini Forum Bisnis telah menandatangani dan akan menandatangani berbagai transaksi, berbagai perjanjian yang kami sebutkan tadi, angkanya mencapai 47,2 triliun. Antara lain untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya, pengembangan terminal LNG masing-masing dengan kapasitas 765,5 MW, 150 MW, dan 125.000 meter kubik untuk menghasilkan serapan kerja sebanyak 18.300 tenaga kerja. Seluruh investasi ini mendorong pencapaian target energi bersih nasional sekaligus memperkuat ekonomi dan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Akhirnya kami mohon kesediaan Bapak Wakil Presiden untuk berkenan memberikan arahan sekaligus membuka forum ini dan meluncurkan proses pembangunan Center Excellence. Dan kepada yang hadir kami sampaikan terima kasih. Kepada Pak Gubernur khususnya, terima kasih untuk menjadi host dari acara ini dan kami sangat terbantu dalam proses persiapan ini. Mudah-mudahan kerjasama kita akan makin kita bisa tingkatkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To secure access to innovative renewable energy and energy-efficient technologies and investment, Indonesia
must reach beyond its borders by developing global partnerships and participate in international efforts to meet shared global challenges such as energy security and climate change. Now, I would like to draw your attention to the screen. Following is a video presentation on bridging the gap and promoting global partnership on clean energy development and the establishment of Center of Excellence for Clean Energy in Indonesia. Everything on Earth is very dependent on energy. It monopolizes how we build our values and how we carry out daily activities. As the world's population increases, demand for energy continues to rise. Not to mention the fast economical growth and the world's rapid development. The irony is the progress of development is uneven. There are many places in the world that still have no access to electricity, such as in Africa and Asia. This increase in demand doesn't correspond with the availability of energy, especially the fossil base, which can cause harm to the environment. This is not only happening abroad, but also in Indonesia, where Indonesia became net importer of oil since 2008. Although there is the potential of about 300 gigawatts of renewable energy. Therefore, we need to soon discover innovation and ways to anticipate this energy scarcity from happening. Indonesia has these resources everywhere: sunlight, internal heat of the earth, water power, wind, even waste. All these resources can be managed to provide the abundant energy that we need. Renewable energy is tightly related to the climate change issue, which was discussed during the COP21 conference in Paris, France, as declared by Indonesia President Joko Widodo. Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29% di bawah business as usual pada tahun 2030 dan 40% dengan bantuan internasional. Penurunan emisi dilakukan dengan mengambil langkah pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif, peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23% dari konsumsi energi nasional tahun 2025, pengolahan sampah menjadi sumber energi. Untuk mencapai kesepakatan Paris, semua pihak, saya ulangi, semua pihak harus berkontribusi lebih dalam aksi mitigasi dan adaptasi, terutama negara maju. Rejoining OPEC and becoming an associated member of International Energy Agency are also Indonesia's actions to accelerate the development of renewable and clean energy. In some parts of Indonesia, the effort to use these alternative energies is already in process. For instance, this earth-loving community called Lengis Hijau in Bali. They recycle used cooking oil to turn into biodiesel. The younger generation is also involved in effort to promote energy resilience such as PETA and Patriot Energi. They help providing access to electricity to their surrounding and people in remote area to increase community economic welfare. In other places, solar energy is also implemented. The government has initiated the installation of solar panels in plant. Not just that, but we also try to employ wind to produce energy in several locations. Furthermore, the government is trying to intensify the growth of renewable energy from geothermal in Kamojang, along with microhydro, biomass, and other potential resources in many locations. The use of clean energy is also pushed forward to support the establishment of Bali as a pilot center for clean energy. One example is a power plant there, now converting its operation to using gas instead of diesel.
all these efforts are harmonious with the government's target of 35,000 megawatts. Included in this is renewable energy. In 2016, the target would reach around 15,000 megawatts. The goal is so that all Indonesian people can enjoy better access to electricity. The conversion to start using clean and renewable energy from conventional energy surely won't be easy. To lead the way and address this challenge, Indonesia has embarked in an important journey through the development of Center of Excellence for Clean Energy, or COE. Indonesia COE focus on technology, finance and information. And this is Indonesia's Center of Excellence. Let's share the responsibility and work together in bridging the gap and promoting global partnership. Because there is no country that has been able to secure its own energy by themselves. The result will not only be beneficial for Indonesia, but also the whole world. A legacy for generations to come. A round of applause for Indonesia's Center of Excellence for Clean Energy. And now, ladies and gentlemen, keynote address by His Excellency, the Vice President of the Republic of Indonesia, followed by the pressing of the siren button, marking the launching of the Center of Excellence for Clean Energy and the official opening of the Bali Clean Energy Forum 2016. Join me in welcoming His Excellency, Mr. Muhammad Yusuf Kalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang saya hormati para menteri yang hadir, Saudara Executive Director International Energy Agency, Mr. Fatih, Pak Gubernur, para hadirin, Gubernur, anggota DPR, saudara-saudara sekalian. Pertama, marilah kita selalu bersyukur atas kehadiran kita dalam acara yang penting ini. Dan saya tentu ingin menyampaikan selamat datang kepada para peserta pertemuan ini, juga tamu-tamu yang penting yang datang dari banyak negara. Energi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi kita semua di dunia ini. Kita semua menyadari bahwa energi di samping menjadi kebutuhan pokok juga pendorong dari semua kemajuan. Tidak ada lagi di antara kita yang bebas daripada kebutuhan energi. Setidak-tidaknya setiap pulang ke rumah di samping membuka TV juga mencharge kembali telepon masing-masing. Itulah kebutuhan paling mendasar. Di samping tidak ada industri atau pembangunan apapun tanpa kebutuhan energi. Dan kita semua datang di sini tentu untuk membicarakan bagaimana kemajuan itu dapat disesuaikan dengan kondisi pada hari ini. Dunia selalu berubah sesuai dengan keadaannya. Pada awal abad 20, yang dimasuk kemajuan setelah revolusi industri yang kedua adalah apabila kota-kota itu mempunyai banyak asap, cerobong asap dari industrinya. Karena itu kota-kota pada awal 20, apakah itu di Inggris, di Amerika, di Jerman, selalu ditandai dengan cerobong asap yang banyak. Pada hari ini apabila itu terjadi, itu adalah kriminal. Jadi dunia banyak berubah.
dan harus berubah. Kita juga menyadari bahwa karena itulah maka pada awal abad ini, dua hal yang sangat penting untuk kehidupan manusia yang selalu dibicarakan dan dituntut. Dua hal itu adalah human right dan environment. Karena itulah sejalanan itu kita menyadari semua bahwa setelah berpuluh tahun, maka pembicaraan tentang environment khususnya telah diselesaikan di Paris dengan COP21. Maka semua itulah tanggung jawab dunia dan kita semua untuk melaksanakan pembangunan sekaligus dengan cara yang lebih bersahabat, lebih berbaik lingkungan, dan tentu juga hubungannya untuk memberikan hak-hak manusia kepada lingkungan yang baik. Itulah maksud tentu bagaimana kita membicarakan hal ini di sini, dan saya berterima kasih atas partisipasi semua hal tersebut. Dari sisi Indonesia tentu sejarah energi juga mempunyai hal yang sama. Listrik, apabila kita berbicara energi itu yang utamanya listrik, maka tentu kita memahami bahwa hampir semua pembangkit listrik di Indonesia dimulai dengan diesel, kemudian PLTU, coal, batu bara, yang kemudian berkembang dengan geothermal, hidro dan sebagainya. Namun seperti perkembangan harinya dituntut oleh kita semua dan dunia, harus ada suatu perkembangan yang mendasar daripada semua itu. Karena itulah maka kita berbicara tentang clean energy sekaligus renewable energy. Tentu kita pahami renewable energy selalu umumnya menjadi clean energy, tapi tidak semua clean energy adalah renewable energy. Gas LNG tentu clean energy, tapi bukan renewable energy. Karena itulah kita berbicara lebih luas daripada renewable energy pada hari ini. Bagaimana kita mengembangkan, karena tidak semudah itu untuk terus-menerus berbicara langsung renewable energy tanpa tahapan-tahapan yang baik. Kita juga mengetahui bahwa ada beberapa fungsi daripada pembicaraan ini. Memang kita sadari bahwa selalu ada faktor-faktor ekonomi efisiensi dan juga kegunaan. Apabila kita berbicara tentang cost sebagian besar daripada clean energy pasti lebih mahal dibanding dengan coal fire power. Sebagaimana yang paling banyak di Indonesia, di banyak negara pada dewasa ini. Karena itulah maka pada akhirnya yang dapat menyelesaikan ini adalah teknologi dan kerjasama. Karena alasan tepat pada hari ini, tema pembicaraan adalah Bridging the Gap, Promoting Global Partnership. Bagaimana gap antara kebutuhan dan juga yang dapat diselesaikan secara bersama-sama, kita duduk untuk menyelesaikan ini. Banyak negara yang mempunyai kemampuan, tapi kekurangan teknologi. Banyak negara punya teknologi, tapi sumber dayanya, alamnya tentu tidak sebanyak negara-negara lain. Indonesia dalam hal ini beruntung bahwa mempunyai hal yang lengkap akan renewable atau clean energy. Di samping mempunyai sumber gas yang cukup besar dan masih mengekspor gas, tapi mengimpor oil, maka Indonesia tentu dengan mudah dan akan memanfaatkan gas sebaik-baiknya untuk masa yang akan datang. Begitu juga Indonesia, karena berada di tropical, tentu dengan mudah mempunyai kemampuan akan mengembangkan solar energy. Karena di Indonesia hampir sepanjang tahun ada matahari, terkecuali kalau ada hujan lebat seperti hari ini. Artinya kita mempunyai kemampuan untuk ini.
Kita mempunyai banyak gunung berapi, artinya kita mempunyai sumber geotermal yang menurut survei 40% daripada deposit atau sumber di dunia ini. Kita berada di negara archipelago, artinya kita mempunyai dua hal. Kita mempunyai sumber angin yang kontinu dan sea wave yang cukup. Kita mempunyai sungai yang begitu banyak, artinya kita mempunyai kemampuan akan membangun hidroelektrik yang cukup banyak. Artinya kita mempunyai kemampuan sumber daya untuk itu. Tentu pada akhirnya apa yang dibutuhkan ialah teknologi, kerjasama, dan efisiensi. Benar bahwa coal power itu hampir harganya hanya 50-60% daripada gas. Karena itulah bagaimana menyeimbangkan hal-hal tersebut dengan baik. Kita pemerintah mengetahui betul dan menyadari dan mengambil kebijakan bahwa memang coal lebih murah, tapi ongkos environment-nya jauh lebih mahal pada jangka panjang. Dan pemerintah mengambil kebijakan bukan jangka pendek saja, tapi jangka panjang harus diperhitungkan kepada semua hal ini. Karena itulah maka kombinasi yang harus dicapai pada tahun 2025 adalah seperti disampaikan tadi oleh Menteri Energi adalah 50% coal, yang sekarang ini masih kurang lebih 60%. Gas 25% dan renewable energy dari hidrogeothermal, wind dan solar itu 25%. Yang sekarang baru 11%. Karena itulah Indonesia dalam 10 tahun ke depan, yang dalam 10 tahun ke depan akan membangun 2 kali 35.000 mega, berarti 70 gigawatt. Haruslah seperti itu kombinasinya. Kombinasi yang jelas akan dilakukan untuk itu, yaitu memperbanyak renewable energy dan gas untuk mencapai target 10 tahun ke depan 50, 25, 25 agar tercapai sumber itu. Itu juga untuk menjadi transisi gap average cost. Karena apabila langsung semua dirubah tentu cost-nya langsung tinggi, maka yang dihitung pemerintah ialah average cost. Kombinasi antara coal di daerah-daerah yang memungkinkan, khususnya di mine mouth, dan di daerah yang dapat sumber gas yang baik, dan juga di daerah ini. Kita tahu semuanya bahwa renewable energy selalu ada hubungannya dengan alam, yang tidak bisa dipindahkan ke tempat yang tidak ada hubungannya dengan alam. Karena itulah tentu di banyak daerah-daerah tertentu kombinasi-kombinasi itu sangat dibutuhkan. Kombinasi daripada mix energy sangat penting untuk semua negara dan kita semuanya. Pada akhirnya adalah bagaimana menjalankan efisiensi dengan teknologi. Teknologi selalu berkembang dan saya yakin pasti menghasilkan hal-hal yang efisien. Kita tahu semua 10 tahun yang lalu ongkos solar energi masih 40 sen per kilowatt, per kWh, per kilowatt hour. Hari ini sudah banyak menawarkan 12 sen per kilowatt hour. Mudah-mudahan pada 10 tahun yang akan datang jauh lebih turun lagi sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan mempunyai kombinasi clean energy dan juga lingkungan yang baik serta cost efisiensi yang baik. Itulah semua menjadi kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan oleh kita semua secara bersama-sama, dan tentu hal ini membukakan suatu informasi untuk ditawarkan kepada para businessman yang punya teknologi yang baik dan juga kawan-kawan semua di banyak negara untuk bersama-sama bekerja di bidang ini. Karena seperti saya katakan tadi, masalah environment bukan hanya masalah suatu negara,
tapi masalah dunia yang harus kita pertahankan sebaik-baiknya. Indonesia juga tentu mempunyai kemampuan yang harus dijaga, hutan. Yang karena itulah maka kita bekerja bersama-sama memperbaiki hutan ini, kerjasama internasional. Karena di sumber di samping hutan sebagai environment yang baik, untuk merubah dunia ini, menurunkan emisinya, juga sangat penting untuk sumber tenaga, baik untuk airnya, maupun biogas untuk semua ini. Karena itulah program yang besar harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk kita semuanya. Dan tentu dibutuhkan investasi yang sangat besar. Karena itu juga membuka investasi baik dalam negeri, juga luar negeri. Karena Indonesia merupakan negara yang terbuka untuk ini. Karena itulah saya tentu ingin menyampaikan penghargaan dan juga mengundang kepada para pengusaha yang ingin bekerja di sini. Pemerintah menjanjikan mempermudah prosedur dan birokrasi untuk ini. Para gubernur yang hadir di sini tentu telah memahami aturan-aturan yang lebih dipermudah sehingga membuat kesempatan kita untuk maju secara bersama-sama. Karena itulah dengan kebijakan, berbagai kebijakan, baik berdasarkan kesepakatan dunia akan environment, kesempatan kita untuk menjamin clean energy untuk anak cucu kita masa datang, dunia akan datang, juga melahirkan suatu efisiensi yang baik. Dibutuhkan inovasi-inovasi yang cukup untuk efisiensi energi. Salah satu contoh tentu untuk disampaikan kepada tamu-tamu kita, bahwa di Indonesia untuk acara-acara resmi itu cukup berpakaian batik, dan batik merupakan pakaian resmi untuk acara resmi, tidak lagi memakai jas. Itu dimulai pada 10 tahun yang lalu untuk menghemat energi. Pada saat energi mahal tahun 2005, kami membuat aturan bahwa seluruh air conditioning dimanapun, apalagi di kantor pemerintah, tidak boleh kurang daripada 25 derajat. 25 derajat artinya sulit memakai jas, karena itu batik menjadi bagian resmi. Jadi batik ini adalah energi efisien daripada temanya. Tapi karena itu juga batik merupakan hampir semua buatan Indonesia, jadi juga produksi nasional baju. Jadi dua hal menjadi bahagian daripada kebijakan, termasuk kebijakan pakaian, sehingga Indonesia bisa menghemat banyak energinya hanya merubah pakaiannya sehari-hari. Itu bagian utama daripada kebijakan itu. Jadi kombinasi daripada kebijakan energi, kebijakan energi saving, energi efisiensi, dan mix energi, serta renewable energy, merupakan dasar daripada kemajuan kita pada masa datang, baik secara ekonomis, baik secara lingkungan, dan kemaslahatan seluruh bangsa. Karena itulah terima kasih atas kehadiran pada acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please accompany His Excellency the Vice President of the Republic of Indonesia for the pressing of the siren button, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, Mr. Sudirman Said, Executive Director of IEA, Dr. Fatih Birol, and Governor of Bali, Mr. Made Mangku Pastika. Please give a round of applause, ladies and gentlemen. The Center of Excellence for Clean Energy and the Bali Clean Energy Forum is officially inaugurated.
Ladies and gentlemen, the launch of Center of Excellence for Clean Energy is a proclamation of Indonesia's commitment in promoting the clean energy revolution in Indonesia, supporting the diffusion of technology and investment of clean energy in the region and also the world. Let us work together in bridging the gap and promoting global partnership at Indonesia's Center of Excellence for Clean Energy. Another round of applause, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, shortly there will be a photo session with His Excellency, the Vice President of the Republic of Indonesia. But first, we would like to announce that His Excellency, the Vice President, will tour the exhibition area later on and witness the signing ceremony. The signing of the amendment of Geothermal Steam Purchase Agreement of Kamojang Geothermal Power Plant Unit 1, 2, and 3, Lahendong Geothermal Power Plant Unit 1, 2, 3, 4, the amendment of the sale and purchase of electricity of Kamojang Power Plant Unit 4 and 5, and the signing of the Geothermal Price Adjustment Agreement of Wayang Windu and Muara Laboh geothermal power plants with a total capacity of 762 megawatt. In 2016, it is targeted that there will be an additional installed capacity of geothermal power plants amounting 219 megawatt from Sarula, 114 megawatt, Karaha, 30 megawatt, Ulubelu Unit 2, 55 megawatt, and Lahendong Unit 5, 20 megawatt. And now, ladies and gentlemen, firstly we invite heads of delegation to kindly come forward on stage for the photo session. We would also like to kindly invite Professor Dr. Subroto, former Secretary General of OPEC and also former Mines and Energy Minister of Indonesia. Please take your position on stage. Professor Kuntoro Mangkusubroto, former Minister of Mines and Energy of the Republic of Indonesia, all governors from Indonesia. And of course, we will be joined by His Excellency, the Vice President of the Republic of Indonesia, and all who are seated at the main seats. Please take your position, all heads of delegation. There are nameplates on these steps. Please proceed to the name steps. Heads of delegation, all governors from Indonesia, Professor Dr. Subroto, Professor Kuntoro Mangkusubroto. Please make sure that you are in between heads. If not, you will not be in the picture. Please smile.